गुड मॉर्निंग पे भगवान करते तुम मॉर्निंगटा गुड हो तुम पाठ पढ़ापढ़ी ठीक ठाक भाव में चलू तुम मानी ऑफलाइन सपोर्ट चालू रही बेले एवं आरंभ हो जाए ऑनलाइन सपोर्ट कौन है ऑनलाइन सपोर्ट आम यूट्यूब रे समस्त क्लास गुड़ कर तुम आज आम जो डिस्कसन करने जाऊँगी यहाँ हूँ षष्ठ श्रेणी प्रथम अध्याय खाद्यर उत्स देखो से तुम गोटे बढ़िया सुस्वादिष्ट खाद्य गुड़िकर फटोटे रखी देखिए कौन कौन अच्छी भात अच्छी परोटा अच्छी कोबी भजा अच्छी कौन भेंडी भजा अच्छी आलू कषा अच्छी पनीर अच्छी डाली अच्छी खटा अच्छी खीरा अच्छी पापड़ अच्छी मिठा अच्छी सालाड अच्छी हाँ देखला मात्रे कि पेटर लाड़ बोह आरंभ है केड़े सुंदर खाद्य अरे कहल देखिल पे खाद्य गुड़िक कौन डायरेक्ट आम घरे ये हो पार्टी कि मिलूँ कि एगुड़िक या विभिन्न प्रकार जिन बजार आणुच्च बाड़ी में हो ठीक अच्छे ताहले आम खाद्य सीना खाऊँ खाद्य कौटू आसूँ जो जो खाद्यटा आसे से खाद्यर उत्स बोली कहुए बुझिपारे देख कौन ना जब भात कथा कह भातटा आम सीधा साल तो मिलूना आम कौन आणुच्च चाउल चाउलटा कौटू आसुच्छी धानरू ताने भातर उत्सटा होची भात जो गोटे खाद्य आमर से खाद्यर उत्सटा होची चाउल बा धान धान से भली जदि आलू कषा आलू कषारे आम खाद्य किंतु आलूटा कौटू आलू आलू कषाटा आलू तैयारी होची से आलू कषारे यदि खाद्य कह खाद्यर उत्स होची आलू भेंडी भेंडी भी भजा होची भेंडी उत्स पनीर तरकारीटा होची पनीर उत्स जब पनीर तरकारी उत्सटा खोजा आम कौन हम पनीर हम से भली ठीक है तो देखते विभिन्न प्रकार खाद्य आम देखिपार आगू देखा कौन अच्छी तुम बही कौन से विषय देती खाद्यर उत्स देखिए कौन देखिए प्रत्येक जीवन वैशिष्ट्य हूँ जन्म वृद्धि और विकास और प्रजनन मृत्यु वैशिष्ट्य कौन विशेष गुण प्रत्येक जीवंकर विशेष गुण हूँ से जन्म ने वृद्धि हे और विकास घटो से प्रजननशील और तापर मृत्युवरण करेंगे अच्छा कौन बुझिपारे से जन्म हे बढ़ीजे बढ़ाला सी पुणी पीढ़ी प्रजनन कौच जोटा पीढ़ी से सृष्टि करेंगे और मृत्युवरण करेंगे यही समस्त कार्य तार खाद्य आवश्यक खाद्य ना कौन जीव बेसी दिन बचीपर ना सब कार्य मनुष्य को खाद्य आवश्यक मनुष्य हो जेकोसी जीव समस्त खाद्य आवश्यक कारण से खाद्य शक्ति पाई खाद्य कौन पाई शक्ति पाई शक्ति पाइले से कार्य गुड़िक कर अच्छा ठीक अच्छे से ही शक्ति द्वारा से समस्त कार्य करता है जमीक तुम मैंने खाई सारा तुमको शक्ति होती तुमको शक्ति हेल्ले कौन कर हाँ बदमाशी ना बास ठीक अच्छे तुम जमी बदमाशी करवा कम से पाठ पढ़ा कम से समस्त जहाँ चाष करवा कम धर कौन बिजनेसमैन तार बिजनेसमैन बिजनेस कम बुझा कथा कम से कम करने शक्ति दरकार शक्ति कौट मिले खाद्य मिले ठीक अच्छे देखिए आगे कौन अच्छे तेणु खाद्य को जीवन धारण उत्स कहुए जमीक कहते भातर उत्सटा कौन चाउल धान से जीवन उत्स हो जीवन क्या बची रही ना खाद्य खाद्य शक्ति मिलूँ शक्ति कार्य कर खाद्य को कौन जीवन धारण उत्स बोली धरी नि हाँ ठीक है कौन अच्छी खाद्यर प्रकार देख खाद्यर प्रकार गोटे प्रकार आम खाद्य तो खाऊना विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ ये तुम गोटे देख विभिन्न प्रकार खाद्य चित्र देती मुझे आगे रखी देखिए आउ गोटे आसला देख विभिन्न प्रकार खाद्य विषय ये देखुच ना केते प्रकार खाद्य अच्छी तो यहाँ प्योर शाकाहारी कौन कौन अच्छी देख भात अच्छी परोटा अच्छी भेंडी भजा अच्छी ये सैड गुड़ा बड़ बड़ जिन अच्छी तुम गोटे मध्य बाढ़ दी खाइए तुम ठीक अच्छे भेंडी अच्छी गुलाब जामुन अच्छी कोबी अच्छी आलू कषा अच्छी पनीर अच्छी खटा अच्छी खीरा अच्छी विभिन्न प्रकार सालाड अच्छी विभिन्न प्रकार जिन अच्छी ना ठीक अच्छे शाकाहारी पिला कौन मन दुख कर ये तो नॉनभेज मान पूरा फुल अच्छी थाली देखिए आगे हे आसला कौन कौन अच्छी ये नॉनभेज पिला देख चिकेन अच्छी माछ तरकारी अच्छी मटन अच्छी अंडा अच्छी ये चटनी अच्छी परोटा अच्छी यहाँ कौन तुम फ्राइड राइस अच्छी ये देख बिरियानी अच्छी सब प्रकार अच्छी देखिए ठीक अच्छे जी पछुआ बही कौन थी देखा देख ये कौन विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी 2 दिन में खाई तुम गत 2 दिन में खाई जहाँ सब खाई साधारण लिख कौन कौन खाई प्रथम दिन धर आज धरी नि जाऊ रविवार अच्छी रविवार तुम कौन खाई किए खाई अंडा खाई किए खाई चिकेन खाई तो किए कौन खाई ए रोल खाई जहाँ भी खाई से तुम लिखिपार कौन लिख प्रथम दिन लिख धर रामू खाई राम खाई कौन खाई मटन खाई भात मटन तरकारी सालाड खटा लिखला द्वितीय दिन रविवार धर मटन खाई रामू तापर दिन द्वितीय दिन से कौन खाई निहाती रविवार जब से आउ आइस खाऊ सोमवार से आइस खाई जब आमिष न खाऊ निरामिष खाऊ निरामिष खाଇବା मैंने कौन खाई धरी नि रामू खाई कौन खाई सोमवार दिन खाई पनीर खाई डालमा खाई मिक्स भेज खाई आउ चटनी खाई खीरा खाई लिखिदेव द्वितीय दिन में कौन कौन लिख ना भात डाली आउ पनीर मिक्स भेज आउ खीरा पापड़ लिखिदेव प्रथम दिन ये लिखदेल द्वितीय दिन लिखदेल ठीक अच्छे आगे देखा सारण देखिए आलोचना कर तुम्हें सबुदिन सामान प्रकार खाद्य खाऊ कि देख लो सबुदिन आज जी रविवार आइस खाइला बेले सोमवार दिन निरामिष खाऊँ सामान खाद्य खाऊँ खाऊनी जदि किए खाऊ तार आज मटन तरकारी हो 5 किलो मटन पड़ जाए बापा आज मन खुशी मटन 5 किलो नहीं जाती दिन तो बड़ी पड़ी सी सोमवार कहला ठीक अच्छे मोर कौन अच्छे खाइदेवी बस खाइदेव किसी ना सामान प्रकार खाद्य कितु समस्ते प्राय सेमती खाती ना अरे कौन अलग हुए खाद्य अलग हुए
तुम श्रेणी में समस्त खाद्य तालिका अनुधान कले तुम्हें देखिए जे समस्ते प्राय भात खाते बास गोटे कमन जिन देखिए सोमवार हो रविवार हो बुधवार हो जेकोसी बार हो जहाँ भी हो समस्ते किसी ना कि खाते जहाँ अलग जिन खाते भात खाऊ निश्चित ठीक अच्छे भात से निश्चित खाते भात रुटी जे भात खाऊ रुटी खाते ना भात खाते ठीक अच्छे कमन अच्छे तुम्हें घरे भात किपर रंधा जाए तुम्हें लक्ष्य कर कि हाँ जो षष्ठ श्रेणी झील पिला निश्चित भात रोषे करते आ किसी शिखु न शिखु पुओ छुई बेले फिस्ट कला करते भात तैयारी कौन आस यदि करेंगे देखिए ठीक अच्छे कौन अच्छे खाद्यर उपादान तुम्हें देखिए भात चाउल पानी आवश्यक से भात भात करने कौन कौन दरकार चाउल पानी उताप से पानी चाउल पकई रांधिले भात भात रांधा चाउल पानी और ताप आवश्यक होता है तुम्हें सांग तैयारी करते खाद्य तालिका देख से प्रत्येक खाद्य क्यों उपादान आवश्यक सारण दिखाई अच्छा ठीक है कौन कौन अच्छी देखा ठीक अच्छे खाद्य तैयारी करने आवश्यक सी लिखी रुटी रुटी अटा पानी लुण दरकार डालमा विभिन्न परिवार नड़िया डाली तेल लुण पानी पिज लंका हलदी सब देखिए आम आउ गोटे देखा देखा कौन अच्छे सब चाटे लिखिद ये लिखिदे धर कौन दरकार भेंडी गच भेंडी गच लिखिले यही सारण लिखिले जी आम सारण लिखा ये 3 नंबर लिखा लिखिले आम भेंडी गच लिखिले कौन लिखा भेंडी गच ठीक अच्छे ताले भेंडी भजा कौन कौन दरकार हो भेंडी दरकार तेल दरकार लुण दरकार हलदी दरकार आज लिखे दरकार उस्त दरकार लंका गुंड हलदी गुंड जीरा गुंड तेल सब फुलकोबी कोबी नहीं तेल लुण हलदी लंका गुंड जीरा गुंड आगे भी भाजले कोबी भजा आम कम लिखिद खीरी खीरी लिखिदे खीरी कौन कौन जिन दरकार क्षीर चाउल क्षीर पानी लुण चीनी मिल्कमेट आउ तेल काजू किसमिश जो सब आम लिखिले सारणी पर सेगुड़ किसी जिन प्राणी कथार आसुव किसी जिन उद्भिद प्राणी मान जो मैंने बंचित से जीवन आसो ना उद्भिद मैंने गछपत्र आसो क्या सब लिखिले से सारणी कौन देखिए सारणी जहाँ देखिए पूर्ण करने देखिए भिन्न भिन्न खाद्य प्रस्तुति आवश्यक उपादान पार्थक्य देखा ठीक अच्छे बर्तमान देख तुम्हें लेखा उपादान क्यों मिले सेगुड़ केतेक उद्भिद ठार मिलता है और केतेक प्राणी ठार मिलता है ठीक अच्छे देखिए अच्छा ठीक अच्छे आगे देखिए कौन अच्छे सब यही तो देख सब विभिन्न प्रकार खाद्य रखी है हूँ कौन नॉनभेज पिला देखिए आहरी अच्छे भेज पिला देखिए तो भेज पिला केते प्रकार अच्छी रुटी सन्तुला कौन उपमा मटर तरकारी चना मटर तरकारी मिक्सचर पनीर डाली मिठा दही साकर आलू देखा आहरी जो मैंने सालाड खाऊ ये जो बरा खाऊँ सिंगड़ा खाऊँ विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी देखिए आगे जावा विभिन्न प्रकार खाद्य सेगुड़ सबुदिन खाद्य कौन कौन खाद्य सेगुड़ खिचड़ी बनी से खिचड़ी बनी आवश्यक उपादान गुड़िक लिखिं पानी खिचड़ी कौन कौन लिखी चाउल डाली गुआ घी नड़िया परिवा मसला लुण पानी हलदी इत्यादि खाद्य कौन कौन प्राणी कथार आस प्राणी कथार कौन आस गुआ घी अच्छा से जो गीतटा ना गुआ घी गुआ घी उद्भिद कौन मिलला हाँ चाउल डाली नड़िया परिवा मसला हलदी से मिले जिन अच्छी जो गुड़ाक ना उद्भिद ठार मिले ना प्राणी लुण आ पानी से आम तलू तुम पुणी थे से खाद्यटा लिखी पार खीरी खीरी कौन कौन दरकार तेल दरकार खीरा चाउल दरकार जहाँ जहाँ सब लिखिदेली पूर्व लिखी कहते देखिए शुणी से हिसाब से लिखिदेपर प्राणी कौन प्राणी ठार आस कौन कौन आसो आम क्षीर पकड़ा क्षीरटा प्राणी आसो जब गुआ घी पकड़ गुआ घीटा भी कौट आसो आम प्राणी ठार आसो आउे आउ कौन प्राणी ठार आसो जो सब चाउल खीरा चाउल चीनी पानी मिल्कमेट सब प्राय कौन उद्भिद ठार आ लुण पानी प्राणी उद्भिद ठार लिखे से आउ जिन लिखिपार डाली लिखिपार डालमा लिखिपार कोबी घांट लिखिपार जहाँ लिखिपार कौटा आसुची कौटा प्राणी ठार आसुची कौटा उद्भिद ठार आसुची से लिखिले सब अच्छे किसी असुविधा आम जानिले आम खाऊा खाद्य अधिकांश उपादान मुख्यतः उद्भिद ठार मिलता है कहीं मिलता है ना उद्भिद हूँ खाद्य प्रस्तुत कर पृथ्वी खाद्य प्रस्तुत कर गोटे जी एक खाद्य प्रस्तुत कर खाद्य उपादान सकल शक्तिर आधार होती सूर्य सूर्य सकल शक्ति आसे व्यवहार करके उद्भिद ही खाद्य प्रस्तुत कर कौन जीव ये वस्तु खाद्य प्रस्तुत निज खाद्य मध्य प्रस्तुत कर समस्त उद्भिद मान प्रत्यक्ष भाव में निर्भरशील होता है बुझिपाल से मुख्यतः मैक्सीम जिनसा उद्भिद ठार मिलता है कौन अच्छी
କେତେ ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେତେ ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲ ଫଳ ମଞ୍ଜି ପତ୍ର କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଛର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ତାର କହିବ ତମେ ମକା ଗଛରେ କ'ଣ ମକାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ମକା ଗଛଟା ପୁରା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଅଛି ଗଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରିକି ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, କେମିତି ଦେଇଛି ତମ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ବୋଇତାଳୁ ବି ଖାଆନ୍ତି, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଖାଆନ୍ତି, ବୋଇତାଳୁ ଫଳଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଖାଆନ୍ତି, ତା ନାଡ଼ିକୁ ବି ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତି, ପତ୍ରକୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ଗଛ ଚିହ୍ନିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ଗଛଟେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ ତ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି, ବୋଇତାଳୁକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବୋଇତାଳୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ। ସଜନା ଲେଖି ଯଦି ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ, ସଜନା ନାଡ଼ି ସେଇଭଳିଆ ମୂଳାର କ'ଣ ମୂଳ ପତ୍ରକୁ ଭଜା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ମୂଳଟାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଭଜା କରିକି ଖାଇପାରିବ, ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାକୁଡ଼ିର କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କି? ହଁ, କାକୁଡ଼ି ତ ଦେଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ତାର କାକୁଡ଼ିରେ ଆମେ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାର ପତ୍ର ବହୁତ ପିତା, ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାୟ, କିଏ ଖାଉଥିବେ। କାକୁଡ଼ିର ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ। ପିଆଜର କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ପିଆଜ ସାଇନ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତାର ପିଆଜ ପତ୍ରଟାକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଫଳଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ସେଇଭଳି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଖୁର କ'ଣ କାଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆଉ ଲେଖିପାରିବ ଆମେ ଗାଜର ଲେଖିପାରିବା, ଗାଜର କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାର ମୂଳଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆମ ପରି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି କି? ତୁମ ଘରେ ଗାଈ ବା ଛେଳି ଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆମ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ତମ ଘରେ ଗାଈ ଛେଳି ଅଛି ନା? ଯଦି ଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୁକୁର ବିଲେଇ କୁକୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଦେଖ, ଗାଈ ଛେଳି ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭାତ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ବିଲେଇ, ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ବିଲେଇ ବେଳେବେଳେ ଘାସ ଖାଇ ଦେଖିଛି। ଆରେ ନାହିଁ, ବିଲେଇ ବେଳେବେଳେ ଘାସ ଖାଏ, ସେ ଔଷଧ ହିସାବରେ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଭାତ, ମାଂସ, ମାଛ ଏସବୁ ଖାଇପାରୁଛି ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ଦେଖିଥିବ, କୁକୁଡ଼ା ପୋକ ଖାଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ନାମ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରେ ତାହାର ଏକ ସାରଣୀ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜୀବମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟ ସାରଣୀରେ ଲେଖନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦେବ, କିଛିଟା ଜୀବଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାର ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଯେଉଁଟା କେହି ଜାଣିନଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଣିବ। ଦେଖିବା ଜୀବ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଲେଖାଇଛି, ସେଇ ସାରଣୀଟା ଦେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ କୁକୁର ଖାଉଛି ଦେଖ ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଦୁଧ ଖାଇଦେଉଛି। ପାରା ବି ସେଇଭଳିଆ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ ଖାଉଛି। ସିଂହ କ'ଣ ଖାଉଛି? ମାଂସ ଖାଉଛି। ସିଂହ ଭାତ ଖାଉଛି କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ତମେ ଭାତ ଦେଉଛି ସିଂହକୁ? ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଖାଉଛି? ସିଂହ ମାଂସ ଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଂହ କେବଳ ମାଂସ ଖାଏ। ତାପରେ ମାଛ କ'ଣ ଖାଉଛି? ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଯାଏ, ପୋକ ଜୋକ ଖାଇଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛି? ପାଣି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଙ୍କୁ ଖାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଉଛି? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ମାଛି ଧରି ନେଇକି ଖାଇଦିଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯିଏ ମଶା ଯାଇକି ତା ଏଟାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଡାଲରେ, ସେ ତାକୁ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଉ କ'ଣ ଖାଉଛି? କାଉ ଚାଉଳ ଖାଇଦେଉଛି, ଭାତ ଖାଉଛି, ମାଂସ ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଖାଉଛି। ପ୍ରଜାପତି କ'ଣ ଖାଏ? ପ୍ରଜାପତି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପତ୍ରରୁ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଛି କ'ଣ ଖାଉଛି? ମାଛି ସବୁ କିଛି ଖାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିବା ମାଛିକି ଦେଖିଥିବ ତ, ଆଉ ଡେଣା ମେଲେଇକି ସୁଡ଼ୁ କରିକି ଟାଣି ଦେଉଥିବ। ପୁଣି ଆସିକି ତୁମ ଖାଇବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିକି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ହୁସିଆର, ସେ ପଡ଼ିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତୁମ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଛାଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବ, ଯେମିତି ମାଛି ଆସିକି ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଜିନିଷକୁ ତୁମ ଖାଦ୍ୟରେ ନ ପକାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ମାଛି କ'ଣ ଖାଉଛି? ଭାତ ଖାଉଛି, ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି ମଣିଷ ଯାହା ଖାଉଛି ମାଛି ସେବା ତରକାରୀ ଖାଉଛି, ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରୁଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମଶା କ'ଣ ଖାଉଛି? ମଶା ତ ଏ ଜିନିଷ ତାର ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମଣିଷର ରକ୍ତ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ଠେକୁଆ କ'ଣ ଖାଉଛି? ଘାସ ଖାଇବ, ପତ୍ର ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଟା ଜୀବ ତମେ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜୀବ ଲେଖିଥିଲ, ତମେ ଖାଲି ଏଠି ମଣିଷଟେ ଲେଖିଥିବ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜୀବ କି ନାହିଁ ଏଠି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଉଛି? ମଣିଷ ଗୋଟେ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଦେଉଛି ଶୁଣିତ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନିରାମିଷ ପ୍ରାଣୀ ବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ଯିଏ ଉଭୟ କ'ଣ ପତ୍ର ବି ଖାଇପାରୁଛି ଆଉ ମାଂସ ବି ଖାଉଛି, ତାକୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯେମିତି ମଣିଷ ସଜନା ଶାଗକୁ ସେ ଭାଜିକି ଖାଇପାରୁଛି, ତା ସହିତ ମାଂସକୁ ବି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ମାଂସ ମଣିଷ ବିଷୟ ଲେଖିଦେଲ, ସବୁ କିଛି ଖାଉଛି, ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ହାତୀ ଲେଖିଦେପାରିବ, ହାତୀ ଖାଉଛି, ଘାସ ଖାଉଛି, ପତ୍ର ଖାଉଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ, କେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କହିଲି ସେଇଭଳି ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥାନ୍ତି, କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏବଂ କେତେକ ଜୀବ ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ
प्राणी जात खाद्य खाऊवा को कौन कह प्राणी जात खाद्य प्राणी मान खाऊ मांसाहारी कहुए मांस खाऊ गोटे जीवन मांस खाऊ मांसाहारी कहू जो मैंने उद्भिद जात खाद्य उद्भिद खाली खाऊँ उद्भिद खाऊ से कौन कह कौन कर जो उभय खाऊँ सर्वहारी ये लिखाई शाकाहारी खाद्य खावा को आधार कर प्राणी मान त्रिनरी श्रेणी विभक्त जो मैंने केवल उद्भिद उद्भिद जात पदार्थ खाती से शाकाहारी कहते किसी साग तुम शाकाहारी थे निश्चित ठीक अच्छे शाकाहारी थे जो मैंने केवल अन्य प्राणी मानक खाती से मांसाहारी जो मैंने उभय खाद्य खाती से सर्वहारी ठीक अच्छे बुझिपार पूरा ठीक अच्छे आगे दिखाई उदाहरण देखिए प्राणी मान नाम तालिका कर ठीक अच्छे शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी ठेकुआ शाकाहारी है ठेकुआ से लिखिदे पार शाकाहारी लिखा कुकुर हाँ कि ना अच्छा अरे ना कुकुर कौन खाऊ देख कुकुर मांस खाए ना शाकाहारी लिखा ना ना सागे सागे कहवा मत उद्भिद शाकाहारी कुकुर हूँ मांसाहारी से बिल्ली बिल्ली कौन लिखिपर आम बिल्ली क्षीर खाऊ बिल्ली कौन भात खाऊ बिल्ली मांस भी खाऊ बिल्ली सर्वहारी बुझीपार ठीक अच्छे कुकुर बिल्ली सर्वहारी देखा जब लिखा काऊ कुकुर से लिखा काऊ कौन करुच्ची काऊ भात भी खाई पार्टी मांस भी खाई पार्टी एक भी खाई पार्टी अलग जिन बिस्कुट भी खाई पार्टी सब कुछ खाई पार्टी सर्वहारी लिखा शाकाहारी देखा जब ठेकुआ लिखाई हरिण हरिण कौन मांस खाए गाई मांस खाए ना से हाथी जेब्रा आदि लिखिपर छेली आ कौन मेढा सब हो प्रायतः कम्प्लीट होगा मांसाहारी लिखिपर सिंह बाघ भालू आमर से लिखे जब आउ केतटा गला 3टा गला 4टा आउ गोटे देखिए आउ गोटे लिखिपर ओधिवा सियाल लिखिपर ठीक अच्छे सर्वहारी बहुत समझा ठीक आम कौन शिखा ठीक है आम विभिन्न खाद्य खाऊ खाद्य मुख्यतः प्राणी और उद्भिद मिले ठीक अच्छे विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत करने विभिन्न उपादान आवश्यक हुए खाद्य अभ्यास अनुसार प्राणी मान शाकाहारी मांसाहारी और सर्वहारी श्रेणीबद्ध कर हाँ रामू हूँ शाकाहारी से मांस खाए जदु हूँ सर्वहारी सबू खाई जो मांस मांस खाऊ जो निरामिष हूँ सर्वहारी काली रुटी खाऊ सी हूँ शाकाहारी मांस देखिले बांटी अच्छा आमर ये रघुआ रघुआ को केवल मांस केवल मांस पसंद कौन कर से हूँ मांसाहारी छाड़ कौन अच्छे देखिए कौन से खाद्य प्रस्तुत आवश्यक जिन को सही खाद्य उपादान कहुए ठीक है उपादान कहुए आउ उत्स क्या कह जो खाद्य जोड़ा तैयारी होती खाद्य उत्स बोली कहुए जमीक भात गोटे चाउल रोचे ठीक अच्छे मनुष्य सर्वहारी श्रेणी अटे मनुष्य गोटे सर्वहारी श्रेणी अटे ठीक अच्छे अपेक्षार कौन अच्छी क्वेश्चन आंसर कौन अच्छी क्वेश्चन केमती आंसर कर आसी तुम तुम आस तले जाइए क्यों अंश आम खाद्य रूप व्यवहार करूँ लिख टमाटर क्यों अंशटा खाती कि लाल लाल टमाटर से कौन गोटे गीत बढ़िया गीत चली कौन तो ठीक मन पड़नी मोर ओ टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार ठीक अच्छे तो टमाटर कौन खाते फल खाते टमाटर क्यों अंशटा खाते खाते फल कदली कौन कौन खाती कदली फल भी खाती यार फूल भी खाती फूल भंडा खाती ठीक अच्छे हाँ आउ तार कांड भी खाते मजा बाहर कर खाते ठीक अच्छे आम कौन खाते आम फल खाते ना ठीक है नड़िया कौन खाती नड़ियार फल पिजुली कौन खाती पिजुली फल आखुरी कौन खाती कांड खाती कांड क्या जान पूर्व समय पढ़ी ठीक अच्छे मूल ठीक माटी ऊपर शाखा प्रशाखा बाहर पर्यटन पत्र सब बाहर से कांड बोली कहते ठीक अच्छे अदारे कौन खाती कि अदारे मूल खाती है अदा गोटे मूल कांड जातीय कांडे खाद्य अच्छे ये गोटे भल कथा कहे कांड क्या कहवा मूल क्या जो जिनटी जो माटी तले जो जिन सब मिलूँ जो आउ गोटे गजार आउ गोटे गछ हो पार्टी आम कांड बोली कह तो जो आउ गोटे गछ हो पारानी मूल बोली कह जमीक उदाहरण दबा ये अदा अदार गोटे देखिए जो गजा बाहर से आउ गोटे गछ हो अदा आउ गोटे गछ बाहर किंतु मूला देख मूलार अगड़ काटिक आउ थोड़े मूला है कौन है मूल आटा हूँ कांड है कि भंडार मूल एटा कांड बुझिपाल कांड कांड हूँ कौन जो माटी तले थाए कि आउ गोटे गछ हो पारे मूल क्या कहे जोटा माटी तले थाए भंडार मूल से आउ गोटे गछ हो पार ना बुझिपाल ठीक अच्छे पोई पोईरे कौन खाते पोई शाग खाते पत्र खाते फूल भी खाते फूल बड़ी बड़े खाते शिवर कौन खाते फल खाते खड़ारे कौन खाते खड़ा शाग खाते कांड भी खाते तले खाद्य नाम दिखाई से खाद्यर उपादान गुड़िक लिख खाद्यर नाम कौन अच्छे केक खाद्य तैयारी आवश्यक उपादान कौन कौन दरकार केक उपादान कौन कौन दरकार हम केक
ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ ଅଏଲ୍ ଲାଗିବ ତେଲ ଲାଗିବ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏତିକି ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବେକିଂରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀର ଗଜା କ୍ଷୀର ଦରକାର ଛେନା ଦରକାର ଆଉ ଚିନି ଦରକାର ହେଇଯିବ। କ୍ଷୀର ଗଜା ରସଗୋଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଚିନି ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଛେନା ଦରକାର ହେଇଗଲା। ଘାଣ୍ଟ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ତେଲ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣି ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ଆଉ କାକରା ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ସୁଜି ଦରକାର ତେଲ ଦରକାର ଲୁଣ ଦରକାର ଚିନି ଦରକାର ନଡ଼ିଆ ଦରକାର ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ସୁଜି ହାଲୁଆରେ କ'ଣ ଅଛି ସୁଜି ପାଣି ଚିନି ଲୁଣ ଦେଲେ ସୁଜି ହାଲୁଆ ହେବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇଁ କେମିତି ବନାଯାଏ ଯିଏ ବନେଇଦେବେ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ଦରକାର କ୍ଷୀର ଦରକାର ଚିନି ଦରକାର ଲୁଣ ଦରକାର ଆଉ ବାଁଶ କାଠି ଦରକାର କାଠି ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାଠି ତ ଲେଖିବନି ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ ଦରକାର ଚିନି ଦରକାର ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନାଯାଏ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ ଚିନି କ୍ଷୀର ପାଣି ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଦରକାର ଚାଉଳ ଦରକାର ଗୁଡ଼ ଦରକାର କ'ଣ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ସୋଡ଼ା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ମିଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ ଉପାଦାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳେ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳେ। କେଉଁ ଉପାଦାନ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଗୁଡ଼ଟା ଲିକାଧାରର ଉପାଦାନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଲା ଗୁଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ଆଖରୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଧର ଚୁନା ବା ଚାଉଳଟା କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଛି ଧର ଲେଖିଲେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ତେଲର ପକାଯାଏ ତେଲକୁ କରାହେଇକି ତେଲଟା ପକାଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ୁଛି ଗୁଆ ଘିଅଟା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବ। ତାପରେ କୌଣସି ନିମ୍ନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର କଲର୍ ପ୍ରଥମଟା ଟିକିଏ କମଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାହେଲା ବେଳେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତମର ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି କଳା ହେଇଥିବା ବେଳେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜି ସବୁ ଧଳା ଥାଏ ତାପରେ କଳା ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫଳ। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି ଲେଖିବ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ବେଳେ ଖାଇ ହେବ ବା କରିକି ଖାଇ ହେବ ଲୁଣ ଲଗେଇ ଖାଇ ହେବ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବି ଖାଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଏ ହେଲା କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଯାଏ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରୋଷେଇ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦୁଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ହେଲା ତାର କଲର୍ ଗୋଟେ ହେଲା କମଳା କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଜ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବେଳକୁ କେବଳ ଖାଲି ଖାଇ ହେବ ଆଉ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିକି ପ୍ରାୟ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଫଳ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫଳ ଏକୁ ବି କଞ୍ଚା ଖାଇ ହୁଏ ତାକୁ ବି କଞ୍ଚା ଖାଇ ହୁଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଘିଅ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବିରି ଗଛ ଗହମ ଗଛ ଆଖୁ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ହେଲା ଘିଅଟା ତାହେଲେ ତାଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ହଁ ତାଳ ଗଛ ଆରେ ନାଇଁ ଦେଖ ତାଳ ଗଛ ଘିଅ ବାହାରିଲାନି କେବେ ବାହାରିଲା ସୋରିଷ ଗଛ କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ମେଥି ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ବୁଟ ଗଛ ଛେଳି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୌଡ଼ ହେଇଥିବ ଗୌଡ଼ ପିଲାମାନେ ଥିବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ କେଉଁଠୁ ଘିଅଟି କେଉଁଥିରୁ ହୁଏ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଷୀରରୁ ଦହି ହେବ ଦହିରୁ କ'ଣ ହେବ ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ ଲହୁଣୀ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଘିଅ ମହୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଦେଖ ୟା ଭିତରୁ ଦେଖ ଫୁଲ ଗଛ ମହୁ ନାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚାର କୋଉଟାର ହେବ ଆଚାର मेथी पत्र पकाए ना आचारे सोरिष गछ भी सोरिष भी पड़े आचार पड़े बड़ीटा भी गच रोचे राबिड़ी कौटार हम गाई हालुआ कौन तैयारी हम हालुआ गहम गछ से भाया पकुड़ी कौटा तैयारी हो पार कौ पकुड़ी करने चाहूँ से कथा। अच्छा देख पकुड़ी कौन कौन दरकार बुट गचर तार कौन बेसन रू कौन हम पकुड़ी। अच्छा बिरियानी करने कुकुड़ा दरकार कुकुड़ा ठीक अच्छे होगा तो बिरियानी तुम कौन दरकार बिरियानी कुकुड़ा दरकार आम किसी दरकार नहीं कुकुड़ा चाउल फाउल दरकार चाउल ना तो हाँ बिरियानी छाड़ी अरे चिकेन बिरियानी कथा कहते मटन बिरियानी पूरा छाड़ी ठीक अच्छे बिरियानी टाइम हम कुकुड़ा पाखक छाड़ी पार्टी पालंग शाग जो जो खाद्य या उपादान रूपे व्यवहार कले तन्मध्य 5टी नाम लेख। पालंग शाग कौन लिखिपर पालंग शाग प्रथम पालंग शाग भजा तापर पालंग शाग हूँ घाट आउ गोटे लिखिपर पालंग शाग गोटे मिक्स भेज पड़े मिक्स भेज आउ गोटे लिखिपर आउ गोटे लिखिपर पालंग शाग चुचुड़ी आउ 4टा
ତରକାରୀ ଆମଲେଟ୍ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଅଣ୍ଡା କଟଲେଟ୍ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ତ ଖାଇଥିବ ଆଉ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି ଆଜି ସବୁ ପୋକ ମାଛି ଲୋପାଇଯିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତମ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ ମରିଯିବେ ପୋକ ଆଉ ମାଛି ମରିଯିବେ ସବୁ ପୋକ ମାଛି ମରିଗଲେ କ'ଣ ହବ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିକି ଖାଇବ ନା କ'ଣ କୋଉ ଯୁବମାନଙ୍କର ତ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜୀବ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖ ତମକୁ କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କୋଡ଼ିଏ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ ମାଛି ପୋକକୁ ମାରିକି ଖାଏ ସେ ତାର ଅସୁବିଧା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବି ହେବ କାଉ ବି ପୋକ ଯଦି ଥାଏ ପୋକ ଶିକାର କରିକି ଖାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ପୋକ ମାଛି ମରିଯିବେ ଧର କୁକୁଡ଼ା ବି ପୋକ ମାଛି ଖାଏ କି ନାହିଁ ସେ ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଧର ଆଉ ଧର ଆଉ କିଛିଟା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ କିଛିଟା ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆଉ କିଏ ହେବ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ତମର ଆଉ କିଏ ପୋକ ଜନ୍ତୁ ଖାଉଥିବା ଯିବ ମାଛ ବି ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କାମ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା କର ବାସ୍ ହେଲା ଆମେ ସର୍ଭେମାନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଖାଉଛ ରେ ତାରା ମାଉସୀ କ'ଣ ଖାଇଛ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଜି ଚିକେନ୍ ତମେ କ'ଣ ହେଲା କି ରେ ନା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାରା ମାଉସୀ ତମେ ଖାଇଲ ତ ଚିକେନ୍ ତମ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇଲା କି ମୋ ଝିଅ ଖାଇଲା ଶାକାହାରୀ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଖାଇବ ଟେରି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇছিল ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ଦେଉ ପଚାରି ଦେଇକି ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ପଚାରିବ ତାର ମାଉସୀ ଝିଅ ଟେରି ହଁ ଯାହା ଖାଇଥିବ ତୁମ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ନାମ ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାର ତାଲିକା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କ'ଣ ହେଲା ତୁମ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବର ନାମ ଲେଖ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଆମ ଘରେ ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ଦୋଳରେ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ କୁକୁର ବିଲେଇ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆଉ କିଏ ଲେଖିପାରିବା ବାଘ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ବାଘ କୁକୁର କିଏ ଘରେ ପାଳୁଛ ରେ ଛାଡ଼ ଦେଖ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଲେଖିବା ଯଦି ଲେଖିବ କୁକୁର ବିଲେଇ ଗାଈ ଛେଳି ଲେଖିପାରିଲ ମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ବିଲେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ ରୁଟି କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ମାଂସ ମାଛ ଲେଖିଦେଲ ଆଉ ଯଦି ଗାଈ ଛେଳି ଲେଖିଲ ଗାଈ ଛେଳି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଘାସ ପତ୍ର ଦାନା ମାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତିନୋଟି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖ ଯାହାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ ପଚାରିବ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ହେଲା କି ଦେଖିବି କେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛି ଯଦି ନ କହିପାରିଲେ ମୁଁ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଟାକୁ କହିଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ବାସ୍ ଆଜିର ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ତମମାନେ ପାଠ ସିନା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠଟା ପଢ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ହେବାଟା ଭାରି ସହଜ ଏବେକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ହେବାଟା ଭାରି ସହଜ କିନ୍ତୁ ପାଠଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ବା କାମରେ ଲଗାଇବାଟା ହେଉଛି ନିହାତି କଥା ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ସମୟ ଆସିଲାନି ଯଦି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି କେଉଁଠି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକରେ ହେଲା କଟକରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶ କିଏରେ ଚାଇନା ଠିକ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ଭାରତ ଅଛି ଚାଉଳ ପାଟଙ୍କ ରାଜା କେଉଁ ଚାଉଳକୁ କୁହାଯାଏ କୋଉଦିନରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଜାଣିଛ ନା କ୍ଷୀରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ଧାନମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସରିଗଲା ଆଜିର ଏଇ ସେସନ୍ଟା ଏଇଠି ସରୁଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ବା କୁହନାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ମାନେ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ଟା ରହିଲା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ କଲେ ହେଇପାରିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ ହେଲା ତୁମ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ ଜଣାଇବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ।